Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Dios les bendiga en esta mañana. May God bless you this morning. Qué bendición, What a blessing, qué alegría what a joy estar en la casa del Señor. being in the house of the Lord. El Señor nos ha bendecido en esta mañana. The Lord has blessed us this morning. ¿Cuánta gente ya no pudo ver este día? Many people were not able to see today. ¿Cuánta gente está quizás en un hospital? Many people are probably in a hospital, ¿Está en alguna cama enfermo? or they may be in a hospital, or they're sick on a bed. Pero usted y yo But you and I, estamos en la casa del Señor. we are in the house of the Lord. Le hemos alabado, We've praised Him, le hemos we've glorificado glorified Him, y es tiempo de escuchar su palabra. and it's time to hear His word. ¿Cuántos reconocen que la palabra de Dios es poderosa? How many recognize or acknowledge the word of God is powerful? Por su palabra By His word, la gente ha sido sanada. people have been healed. Por su palabra By His word, mucha gente ha sido restaurada. many people have been restored. Por su palabra By His word, nos trajo de las tinieblas a la luz eterna. to eternal light. Por su palabra By His word, todas las cosas que existen all the things that fue exist por su palabra. were by His word. Vaya conmigo al libro de Isaías, Let's go to the book of Isaiah, capítulo 3, chapter 30, versículo. ¿Cómo está de pie? verse 30. As you're standing, Vamos a ir en oración al we're Señor. going to pray. Si usted tiene la Biblia, If you- Isaías 30, 13, Isaiah 30, 13. dice la palabra del Señor: por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, yéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y de repentinamente. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Father, we thank you this Gracias morning. por todo tu amor. Thank you for all of Gracias your por tu misericordia. Thank you for all your mercy. Gracias porque Because you love us. y porque nos amas, And because you love nos us, cuidas. you take care of Y us. porque nos amas, And because you love nos us, corriges. you correct us. Porque no quieres que nos perdamos. Because you don't want us to get lost. Porque no quieres que nos You don't desviemos. want us to deviate. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque tú diste tu vida, Because Señor, you gave your life, en esa Lord, cruz del Calvario, on that Padre. Y los resultados son, Señor, este pueblo, Señor, que en esta mañana se reúne para glorificar, To glorify, para bendecir tu nombre, to Señor. bless your name. No estamos aquí por lo que nos das. Estamos aquí porque hemos reconocido But because we el recognize sacrificio tan grande the great que tú hiciste en la cruz del sacrifice that you did. Calvario. Estamos aquí porque reconocemos que somos la iglesia de Cristo, que somos la novia de Cristo y que, Padre, tú nos has llamado, Padre Father, you have Santo, para seguir dando ejemplo, Señor, de lo que es la iglesia de Cristo. Para seguir, Señor, sembrando y regando el bendito evangelio por todas las naciones, Padre. En esta mañana nos ponemos en tus manos. Háblanos. Que a través de tu palabra, Señor, mis hermanos, Señor, cualquiera que sea la necesidad, Señor, haya restauración, Let there be restoration. haya limpieza, There's haya, cleaning. Padre Santo, sanidad, There's healing. haya paz, Let there be peace. haya descanso, Let we rest. pero sobre todas las cosas, above all things, haya salvación let there be en el salvation. nombre de Cristo. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén y amén. Amen. Puede sentarse, hermano. You may be seated. En esta mañana This morning, quiero compartir la palabra en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 13, Isaiah 30, 13, bajo el tema under the topic, reparando las grietas. repairing the like cuts on the wall, on the floor. Isaías dice: In a high wall. Like it's solid, que aunque parece that it fuerte, seems like it's strong, está comprometido por las grietas that there's ocultas. Esta metáfora del muro nos ilustra cómo el pecado no resuelto puede llevar a consecuencias repentinas y catastróficas.
Mucha gente ha dejado ese proceso a un lado. And many people have left that process aside. La imagen de un muro que se derrumba nos recuerda que la vigilancia espiritual para mantener una fe To keep a resistant. Isaías nos dice, Isaiah tells nos us desafía a examinar nuestras vidas de it challenges cerca, us to examine our lives closely, asegurándonos de que no estemos construyendo over the sand, fundos. and the one that Sobre la places roca. house Notamos en nuestras casas in our houses físicas, and our physical seculares, houses and our secular homes que brotan grietas, that there's cracks. ¿verdad? Así como esas grietas brotan en nuestras Like those grietas cracks in our houses, there's cracks. en nuestras vidas. In- Las grietas que no se reparan, The cracks that are como la única ciudad menor. it was the only city that was invincible in Asia. La gente que vivía ahí The people that lived there, totalmente confiada, they lived trusting, dormían they tranquilos, slept comfortably, en paz, they were in peace porque sabían que podía penetrar esos muros. Los podía conquistar. could conquer them. Esta ciudad estaba tan confiada That city trusted so much, que su gobernante decidió excited, remover la guardia nocturna. they didn't have a night guard. Decidió quitar la guardia de la noche They decided to take the night guard away porque la ciudad estaba tan, pero tan segura because the city was so en el ejército, in the army, en la guardia, like night que guard, cada noche esté resguardando la ciudad. that somebody has to be keeping throughout the night. Muchos reyes de otras naciones Many kings from other nations, habían intentado conquistar la ciudad they had tried to conquer the city, y ninguno lo había and conseguido. no one had been able to. Y los residentes de la ciudad de Sardis And the residents from Sardis, cayeron en un exceso de confianza. they fell into this like comfortably. They were trusting. La fama de la ciudad The fame of the de city ser indestructible of being indestructible los había cegado had blinded them a tal manera que pensaban que nunca nadie iba a poder invadirlos, to the point that they thought that no one would ever be able to invade them, que nunca nadie iba a poder conquistarlos be able to conquer them, y que nunca nadie iba a poder.
and that no one would ever be able to destroy Pero them. en el año 549 antes de Cristo, Christ, el rey Ciro, the King Cyrus, Ciro el Grande, the Great, rey de Persia, se propuso una única meta: the king of Persia made one goal, invadirlos, that to invade them, conquistarlos, conquer them, destruirlos. and destroy them. Todos sus consejeros del rey se acercaron a él, All the counselors came to the king, le recordaron and they reminded him que los mejores ejércitos de la época, that the best armies of that los time, babilónicos, the los Babylonians, egipcios, the Egyptians, nadie había podido subir aquella montaña. no one was able to go up that mountain. Nadie había podido acercarse siquiera a esos muros. No one was able to even get close to those walls. Le aconsejaron y le dijeron They counseled him and they told him que desistiera de querer conquistar la ciudad de Sardis. to stop trying to conquer that city of Sardis. Le aconsejaron que volteara hacia otro lado, They advised him, you know what, go and que turn the other buscara way. otra ciudad. Go look for another city. Le dijeron, And they told him, ningún ejército no army ha podido has been able to entrar a la ciudad de Sardis. go into the city of Sardis. Y el rey de Ciro le respondió a sus consejeros: And the king responded to their counselors, ese ha sido el problema de todos los reyes and that has been the problem of all the kings, que han venido antes que yo. that they hate Esa ciudad. to conquer that city. Él había trazado una estrategia. He had made a strategy. Él había trazado un plan He had made a plan para poder entrar, to be able to go para into, poder penetrar to esas be able murallas. to penetrate those walls. Llamó a un soldado, He called a soldier, le entregó una antorcha he gave him a torch, y le dijo: and he told him, a las 2 de la mañana at 2 o'clock in the morning, vas a escalar, you're going to go up, vas a subir a la you're montaña, going to go to the y mountain, cuando llegues a aquel lugar and when you get to that place, vas a rodear la muralla, you're going to surround the wall, vas a inspeccionar los muros, you're going to inspect the walls, y cuando tú encuentres and when you find una abertura, where there's a little crack, cuando tú encuentres when you find una grieta where there be a crack, donde sea suficiente would it be enough para que un solo hombre so that one man entre would be able to go y in salga and come encontraste esa entrada, that you find that que tú entrance, encontraste esa brecha, that you find that que tú crack, encontraste esa grieta, that you find that que crack, nosotros podemos entrar a that la we can ciudad. go in through that city. Entonces amanecer, Until it was las morning. 8 de la mañana, At 8 o'clock in el the rey morning, mandó todo su ejército, The king sent all his uno por army, uno, one by uno one, por uno. one by one. Cuando la ciudad de Sardis despertó, When the city of cuando Sardis se woke asomaron up, por la ventana, estaba todo el ejército de los all persas the dentro de su Persian ciudad, army was in their rodeados, city. They were surrounded porque habían entrado because they had come por in una abertura, through an opening. habían entrado They had come por in esa grieta. through that crack. Los historiadores Said que el ejército de Persia that no one could penetrate it. dejó de ser la ciudad impenetrable. Stop being the unpenetrable Aquella ciudad city. That city indestructible that was indestructible, ya no era una ciudad it indestructible. no longer was an indestructible city. Los historiadores The registraron historians registered que aquella ciudad that city fue derrotada, was destroyed. fue destruida. It was destroyed. Pero la pregunta, mi querido hermano, But the question, my beloved pregunta brother, es- my question is, ¿quién destruyó la ciudad de Sardis? who destroyed the city of Sardis? ¿El ejército de los persas? Was it the Persian army? ¿La estrategia del rey Ciro? Was it the strategy of the King Cyrus? No. No. Lo que destruyó a Sardis What destroyed Sardis fue una sola grieta was one crack, que dejaron desatendida. one breach that they didn't take care of. Reparando las grietas Repairing the breaches, the cracks, es el mensaje de esta is the mañana. message for this morning. Es sumamente peligroso It's very dangerous dejar las grietas desatendidas. to leave those cracks unattended. Las grietas que se dejan desatendidas son aquellas que provocan destrucción They're the ones that cause y destruction ruinas and ruins en una congregación in the congregation y en la vida and in the los lives cristianos of como the individuos. Christians.
Nadie por más predicador que sea, It doesn't matter how much you preach nadie por más bonito que cante, or the more beautiful that you sing nadie por mucha unción que cargue, or all the anointing that they carry. nadie No one, por muy espiritual que sea, as spiritual as they think that they are, nadie está exento no one is exempt a que en su vida espiritual that in their spiritual life se desarrollen grietas. that you be having cracks in there. Por alguna razón, mi querido hermano, For one reason, my beloved brothers, el apóstol Pablo the Apostle Paul hace esta declaración. makes this declaration. Primera de Corintios, 1 Corinthians capítulo 10, versículo 12. 10:12. El apóstol Pablo The Apostle Paul nos advierte warns us y nos dice, and tells us, así que el que piense estar firme, the one that thinks that they're strong, mire que no caiga. look that you don't fall. Ninguno estamos exentos No one is exempt. We're de not que alguna exempt. grieta That a crack se forme, that we formed, brote and that it en be there nuestras vidas. in our lives. Y una grieta por insignificante que And, se vea, and a breach, as insignificant as it may seem, si no se atiende, if it's not taken care of, provoca el colapso it brings collapse de todo un edificio, of a whole building. It collapses it de toda una vida. of a whole life. De Cantares The Song of Solomon lo dice de esta manera: says it this way: cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. it's the little foxes that will throw the whole vine away of grapes. No son las zorras grandes It's not the big las que foxes, echan a perder las the viñas. ones that will mess up the vine. No son las zorras grandes It's not the big que se, foxes que se ven venir de lejos, that you can see them from las que afar echan a perder las viñas. that wants to mess up the vineyards. Son las pequeñas. It's the little ones. Esas grietas pequeñas, Those small cracks, those Han small traído breaches, grandes derrumbes. they have brought great esas pequeñas devastation. grietas, Those great little cracks, si no se le pone atención, if you don't pay attention to es them, lo que ha hecho hacer colapsar it's hogares, what makes a whole family collapse. matrimonios, Marriages collapse. Familias. Families. congregaciones. Congregations. El diccionario de la lengua española The dictionary in the Mexican language, define la palabra grieta it defines the word cracks or breaches como algo as something que está separado. that is separated. El pastor Díaz Pastor en Diaz esta mañana nos this acaba morning de decir had just told que us hubo un sismo, that there was an earthquake. que hubo una separación, There was a separation. y esa separación trajo destrucción. And that separation brought Esa destruction. separación trajo muerte. That separation brought death. Esa separación trajo una nación que claudicara, It que made a whole colapsara. nation collapse. Las grietas The breaches or the cracks, forman separaciones. they form Y separations. en la vida del cristiano, In the life of a en Christian, la vida de la iglesia, in the life of the church, nos separa, esa separación nos separa that de separation nuestro Dios. separates de us nuestro from Creador. our God, from our Creator. Esta es la estrategia del diablo. And that's the devil's strategy. Eso es lo que el diablo busca en That's what the nuestras devil vidas. seeks in our lives. Pedro dice que Satanás anda como león rugiente. Peter says that the enemy is like a roaring Mirando a lion, quién devorar. looking to see who he can El devour. diablo está alrededor de tu familia. The devil is after your El family. diablo está alrededor de ti. The devil is surrounding El diablo you, está alrededor de tus bienes. around everything that you own, Mirando dónde hay una grieta seeking where there's a para, crack, a breach, meterse. so that he can go para into penetrar it, por ahí. so he can penetrate through there. Son las grietas desatendidas, Those are the breaches that are not taken care of, las que han derrumbado grandes ministerios, that they have destroyed great Grandes ministries, predicadores. great preachers, grandes ministros. great ministers. Son las grietas Those are the breaches sin reparar, that have las not que been han hecho repaired, colapsar that have made predicadores de renombre. preachers that have a great name collapse. Son esas grietas que pensamos que no causan daño, Those are the breaches that we think that don't cause any harm, que solamente las tapamos con el cuadrito, that we just cover them, que solo las tapamos con el adorno. that we just like cover with the something like a Son picture esas frame or grietas something. Those are the cracks, Las the que han hecho breaches tanto daño that have made so much harm congregaciones, in congregations, en nuestros hogares, in our homes, en nuestras vidas. in our lives. Son las grietas Those are the breaches las que causan separación that cause separation entre Dios. between y God el hombre. and man. El Señor nos llama en esta mañana, The querida Lord iglesia. is calling the church this morning. El Señor quiere en esta mañana, The Lord wants us this morning, no de una forma juiciosa, not in a judgmental way, no de una forma
de señalamiento. or like singling you out. Quieren esta mañana He wants this morning llamar nuestra atención calling our attention para que nosotros so that we examinemos nuestras vidas. examine our Y lives, si hay una abertura, and if there's a little crack, si hay una grieta if there's a little breach en nuestra vida in espiritual, our spiritual lives, la arreglemos, that we fix it, la sellemos. that we seal it. ¿Para qué? For what? Para que no le demos lugar al diablo. So that we don't give the enemy space. Para que no le demos lugar al diablo. So that we don't give space to the enemy. Si nosotros cerramos esa pequeña grieta, If we cover that crack, that breach, nosotros we estamos sellando are sealing la única oportunidad the only que el opportunity diablo tiene that the enemy para has venir to come y traer and bring un desastre a nuestras vidas. disaster to our lives. Porque Dios no quiere que colapsemos. God doesn't want us to fall. Porque Dios no quiere que nos derrumbemos God doesn't want us to be destroyed or como hombres defeated que colapsaron en la Biblia. as men in the Bible fell. Porque no quiere que sigamos Because he doesn't want us to follow, sirviendo, serving, separados de separating, Él. being separated from him. Recuerde Remember que las grietas that the breaches es separación. is separation. Hay mucho pueblo con There's, grietas. there's a lot of people of God that have breaches. Hay mucho pueblo sirviendo con grietas. There's a lot of people who are serving in the church Hay mucho that have predicador breaches. predicando con grietas. There's many preachers preaching that have Grietas es breaches. sinónimo de separación. And that separation. Hay mucha gente alabando, There's many people pero praising, separado de Dios. but being separated from God at Hay the mucha same gente time. diezmando, There's many people pero tithing, separado de but they're Dios. separated from God. Hay mucha There's many gente people asistiendo a las that iglesias, are going to pero church, separado de Dios. but they're being separated from God. La Biblia registra The Bible que las registers grietas that those breaches en la vida del sacerdote Elí in the life of the cada día se priest hicieron más fuertes. Levi every y time más got fuerte. more stronger Un and hombre stronger. A man de la descendencia of the descendancy de los levitas of the Levites que pasó toda su vida, that spent all his En el life templo. in the temple, pero nunca But puso he never atención a las grietas. paid attention to those breaches. ¿Cuál era la grieta de este What was the sacerdote? breach of that priest? Era una grieta que no nos va a gustar, suena fuerte. It may Pero sound una grieta strong de that we don't like. cobardía. He was a Porque nunca coward tuvo el valor because de never had the courage frenar a sus hijos, to stop their de salvarle children, a sus hijos to stop his que children moraban en el templo, that lived in the que temple, hacían el pecado that would sin alrededor del templo. around the temple. Dejó que esas grietas crecieran He let those y breaches crecieran. grow and Y en su grow. vejez, And in his old age, muchos conocen la historia. many of you know the story. Esa grieta lo trajo a colapsión. Those breaches brought him to Esa grieta lo collapsation. trajo a destrucción. It brought Un destruction. día recibió la noticia que el When- ejército salió a la guerra When he got a notice that y his fueron army derrotados. went to war and they were El defeated. filisteo se llevaron, se apoderaron del arca. They took over the Ark Cuando of este hombre Covenant. escuchó la noticia, When he heard the news, cayó de las sillas para atrás, se desnucó he fell down, he fell back, y pasó a la historia and he was history como un hombre, as a man, como un sacerdote, as a priest, como un pastor, as a pastor, como un varón, as a man, como un padre de familia, as a father of a que family, nunca tuvo el valor that he never had the de courage salvar a sus hijos, of stopping his que le children. importó más He su cared vida more personal his que la obra del life than the Señor. work of the Lord. Otro de los grandes hombres que registra la Biblia, Another great man that the Bible el primer registered rey de Israel, is the first king of el rey Israel, Saúl, the king Saul, que también quiso gobernar that he also went to en govern rebeldía, in rebellion, apartándose de su creador, separating from his creator, desobedeciendo a Dios. disobeying El God. Señor le llamó la atención God called his una attention y otra vez. one time El after Señor time le pidió a través de Samuel que through arreglara sus Samuel. grietas, He said, fix those breaches. pero más allá de obedecer, But instead of se obeying, rebeló he rebelled. y quiso gobernar, And he wanted to quiso govern. seguir en su orgullo, He wanted to be in his quiso pride. seguir en su altivez. And his pride. Y Dios dice And God que said lo desechó, that he, que se separó Righted de him. él. there was Y él siguió separation gobernando por lo menos 15, 20 años. for 15 or 20 years. Saúl levantaba manos, Saul would raise up his pero hands, estaba separado de Dios. but he was separated from God. Saúl alababa, Saul would pero estaba praise, separado but he de was Dios. separated from God. Saúl gobernaba, Saul would govern, pero estaba separado de but he was Dios. separated from God. ¿Está entendiendo, querido hermano? Are you understanding, my brother, my beloved brother? La profundidad, How deep, la gravedad, the el seriousness, peligro, the dangers, la the destrucción destruction que hacen las grietas that the breaches make en nuestras vidas, in our lives, en nuestros hogares. in our homes.
Otro de los hombres que también el Señor le mandó Another the man that God sent arreglar, or told him to fix, a quitar sus grietas. to remove breaches, El rey Ezequías. the king Usted Hezekiah. recuerda esa historia. Do you remember that story? Que el profeta Isaías The llega a su prophet casa Isaiah comes to his y le house dice, and tells him, arregla tu casa fix your home porque vas a morir. because you're going to die. Ezequías se vuelve a su creador. Hezekiah Ezequías turns se vuelve a su Dios to his y God le dice, Señor, and says, Lord, yo he andado íntegro delante de ti. I've had integrity Yo he hecho before las you. cosas que a ti te agradan, I've done the Señor. things that please Yo he you. vivido con integridad I've delante de lived ti. with integrity Y before el you. Señor le dice, And the Lord tells him, sí, Ezequías, yes, pero Hezekiah, todavía hay una grieta que but tienes que arreglar. there's still a breach you Todavía have una to fix. grieta que tienes que There's still a sellar. breach you have to seal Porque yo te amo. because I love you. Porque yo quiero que estés una eternidad conmigo. Because I want you to spend Porque yo eternity he with me. preparado una mesa para que estés conmigo, Because iglesia. I prepared a table Por for eso you, es que quiero church. que arregles esa grieta. That's why I want you to fix Porque those yo no breaches. quiero que te pierdas. Because I don't want you to Porque get yo no lost. quiero que colapses. I don't want you to fall. Porque yo no mandé a mi hijo a condenar al mundo. I didn't send my Porque son yo to mandé a condemn mi the hijo world. para traerlos a mí. I sent my son para to bring them to arreglar, me, para recuperar lo que se había to perdido. recuperate what had been lost. Porque Cristo no quiere que ninguno perezcamos. Christ doesn't want any of us Porque to die, Cristo no quiere que ninguno perecemos ni that nos we may perdamos. die or be lost. Porque Cristo no quiere que su iglesia se pierda. Christ doesn't want his church Pero to be Cristo lost. viene por una iglesia But Christ comes for sin a church mancha, without sin arruga. stain, without Porque wrinkle. Cristo fue a preparar la mesa Because he went to para que prepare ahí a table estemos so that we can be con there Él una eternidad, with him iglesia. through eternity, church. Jesús derramó hasta la última gota de sangre Jesus shed his En la cruz del last drop of Calvario. blood on the cross of Calvary para que no haya grietas en nuestras so vidas. there would not be any breaches in our lives. No hay razón. There's no reason Cuando Él muere en la cruz del when he Calvario, dies on the cross of Calvary, Él se queda todo el tiempo necesario he stays all the para time que seamos necessary limpiados so that we can be completamente. cleaned Él derrama completely hasta la última gota He de shed sangre his last para drop que of su blood iglesia no viva en grietas. so his church would not live in Si Él hizo el breaches. sacrificio completo, He did a full sacrifice. nosotros como iglesia We as a church, también podemos caminar en un orden delante we de can Él. walk in order También before podemos him. consagrar nuestras We can vidas para consecrate Él. our lives to También him. podemos vivir sin We grietas can a nuestro live alrededor. without breaches around Porque us Él lo hizo. because he Y did ahora it. nos corresponde a nosotros And now we have to do it. vivir en santidad, Living in holiness, vivir limpios. living clean, ¿Qué causa that causes en la vida espiritual de un creyente in a believer's life que se formen grietas? for cracks to be born, to be created? Escucha esto. Listen to this. Dios dotó la iglesia God gave everything, church, de dones. Y toda la iglesia aquí presente and all the church that is present, tiene dones. they all have gifts. Muchos no lo han descubierto, Many haven't discovered it, pero todos but todos tenemos un don. we all have a gift. Pero también la Biblia habla de frutos. But the Bible also talks about fruit. Los dones The gifts es el don que Dios te dio. is a gift that God has given you. Predicar, Preaching, profecía, prophecy, ministrar, minister, enseñar, teach, servir. serve. Esos son dones. Those are gifts. Pero los frutos But the fruit que habla el apóstol Pablo that the en apostle speaks Corintios, of in Corinthians, el fruto de amar, the fruit of love, el fruto de paz, the fruit of peace, mansedumbre, meekness, todo eso usted lo sabe. all of them you know it. Pero los dones But the gifts son lo que nosotros are the ones that we no tenemos ninguna batalla para ejercer. that we don't have any struggle to exercise Los them. dones. The gifts, Los manejamos bien. we manage them No well. tenemos ningún problema. We don't have any problem. Los dones The gifts, los hacemos we do them. perfectamente bien. We do them perfectly right. Pero los frutos But the fruit es donde nosotros fallamos. is where we fail. Y Cristo quiere And Christ wants, que así como ejercemos bien nuestro don, just like we exercise our gifts, que también dejemos frutos. that we also leave fruit. ¿Qué te estoy diciendo? What am I telling you? Que cuando lo que hacemos That when what we do, no está en un balance it's not in a balance con lo que somos, with what we are, estamos fallando. we are failing. Porque somos buenos predicadores, Because we're good somos buenos preachers, ministros, we're good ministers, somos buenos maestros, we're good teachers, pero somos malitos padres, but we're bad parents. somos malitos esposos. We're bad husbands.
Y Cristo And Christ quiere wants que anivelemos that las we, dos cosas. that we balance them out. Hacemos bien los dones, We do the gifts good, pero también but also hacemos bien we also do well nuestras cosas como personas. as people, that we do the right Mira thing. lo the que dice fruit. Mateo 11:29. Look at Matthew 11:29. Búsquelo, márquelo, porque este es importante. Mateo 11:29, ¿lo tiene? Lo tenemos. Cristo dijo, en la segunda parte del versículo, Cristo dijo, aprender de mí, He said, learn from me que hago milagros. that I do miracles. Aprender de mí, He said, learn from me que sano enfermos. that I heal the sick. Aprender de mí, Learn from me que tengo unción. that I have anointing. ¿Qué dice? What does he say? Aprender de He mí, said, learn from me que soy manso. that I am meek, Amén. Humilde that de humble corazón. of heart, gentle at heart. Aprender de mí. Learn from me. Ahí es donde la iglesia está fallando. That's where the church is failing. Queremos dones. We como, want gifts. como siempre. Like, as always, Queremos las we bendiciones. want the blessings, Pero no las condiciones. but we don't want the conditions. Aprender de mi carácter. Learn from my character. Aprender de mi humildad. Learn from my humility. Aprender de mi sometimiento. Learn from my submission. Porque es fácil poner las manos sobre los enfermos. It's easy to put the hands over the Con sick. eso nadie batalla. No one has a hard time with Pero that. ser humilde batallamos. But Porque es fácil orar por los enfermos. it's easy to pray for the sick, Pero es difícil but it's hard mantenernos en humildad. to keep being humble. Porque es fácil profetizar. It's easy to prophesy, Pero qué difícil me cuesta saludar al hermano. but it's difficult for me to say hi to my brother and Porque my es fácil sister. predicar. It's easy to preach, Pero qué difícil sonreírle a but mi vecino. it's hard to smile to my Los neighbor. dones The gifts no son are not donde se forman las grietas. where the breaches Es en form. mi carácter. It's in my character. Es en mi carácter. It's in my character Que no lo he sometido al Dios. that I haven't submitted it to Es en God. mi vida personal. That's my personal Que no la he life sometido a mi Creador. that I haven't submitted to Es my en mi Creator. vida It's my life, del diario vivir my daily donde living, se forman esas where grietas. those cracks, those breaches form. La podíamos dejar hasta ahí, pero We could leave it up to there, el Señor no quiere dejarte incompleto. but the Lord doesn't want to leave it there. El Señor quiere enseñarnos cómo arreglar esas grietas. The Lord wants to teach us how to fix those breaches. Me regala otros 5 minutos. Can you give me 5 more minutes? ¿Sí? ¿No? ¿Nos vamos? Amen. Vamos al libro de Lucas. Let's go to the book of Luke. Lucas 18:10. Luke 18:10. ¿Qué tengo que hacer para reparar las grietas? What do I have to do to fix those breaches? ¿Qué tengo que hacer para reparar las grietas? What must I do to fix those Número breaches? 1. Number 1, Reconocer recognize que la grieta está en la pared. that the breaches are on the wall. Porque al momento que usted empieza a vivir una vida fingida, At the time that you start living a fake life, es cuando la grieta se hace más. it's when the breaches open Y more, más grande. and they open more. Lucas nos comparte la parábola del fariseo Luke shares the story of the Pharisee y el publicano. and the publican. El publicano reconoció su pecado delante de Dios The publican recognized his sins before the y Lord, pidió perdón, and he asked for Y pidió forgiveness, ayuda. and he asked for help. pidió restauración. He asked for restoration. Mientras el fariseo decía, But the Pharisee would say, yo no soy como este, I am not like this one. yo ayuno 2 veces a la semana, I fast twice a week. doy mis diezmos, I give my tithe. no soy adúltero como este. I'm not an adulterer like this person. Salmos 51, 3 y 4. Psalm 51, 3 and 4. Palabras del rey David. Words of the King David. Porque yo reconozco mis rebeliones. I recognize my Y mi rebellion, pecado and my sin está siempre delante de mí. is always before me. Contra ti I have sinned against solo you, he pecado against you, Lord, y he hecho lo malo delante de tus ojos. and I've done the wrong before your eyes. Para que sea reconocido, To be recognized, justo righteous en tu palabra in your word, y tenido por puro and en tu juicio.
being like I'm pure in your judgment. David dice, porque yo reconozco David said, I recognize mis rebeliones. my rebellions. Reconozco que hay una grieta en mi pared. I recognize that there's a breach in my wall. Reconozco que hay una grieta en mi vida. I recognize there's a breach in my life. Reconozco mis pecados. I recognize my sins. Es necesario que nosotros vengamos delante de nuestro Dios It's necessary that we come before our God, a reconocer nuestros pecados, recognizing, acknowledging a our reconocer sin, nuestras faltas, acknowledging our faults, a reconocer nuestros errores. acknowledging our errors. Note que nosotros seleccionamos las faltas, los pecados. Cuando hablamos de pecado nos imaginamos cosas grandes. When we talk about Un sin, asesino, we imagine un great ladrón de things like bancos, a killer, somebody who, a un thief violador from de bank, mujeres. or somebody, a rapist. Pero es en las pequeñas grietas But it's in the small breaches donde el pecado se transmina. where sin comes through. La palabra de Dios dice que The Word of God says, aquel que sabiendo hacer lo bueno the one that knows what to do, the right thing to do, y no lo hace, and doesn't do it, se le contará como pecado. it's counted as sin. Es importante en este día, hermano, It's important today que venga a los pies de Cristo. that we come to Jesus' feet. Esto es algo personal. This is Usted something y personal. Dios. It's between you and God. No vaya con el pastor, Don't go to the pastor. no vaya con el líder. Don't go to the leader. Corra a los pies de Cristo. Run to Jesus' feet. Corra a los pies de su Criador. Run to the feet of your Creator. Corra a los pies de su Redentor. Run to the feet of your Redeemer. Hace muchos años, Pastor Pedro, Many years ago, Pastor Pedro, cuando yo por primera o segunda vez escuché la palabra de Dios, when I first or twice had heard the word of God, ya pasaron muchos años. many years passed. Tenía mucho pelo y pelo negro. I had a lot of hair and it was black. Escuché esta anécdota, escuché esta reflexión y I heard this reflection. no era creyente, no era cristiano, simpatizante. I wasn't a believer. Pero I ahí just se quedó. sympathized with the word, but that stayed there. Y ayer el Señor trajo a mi memoria esta anécdota. And the Lord brought this reflection to me yesterday. Yo nunca me imaginé I never imagined compartir la palabra de Dios. sharing the word of God. Nunca me imaginé que Dios me llamara a ser predicador, a God, predicar su palabra. I never thought God would call me to Pero preach His esta word. anécdota que escuché But that story that I heard, se quedó ahí. it stayed there. Ya son casi 30 años. It's been about 30 years. Escuché esta historia que I heard this story. eran dos niños It was two children que habían salido de vacaciones that they were out on vacation, y la mamá los envió con la abuelita a pasar unos días. and the mom sent them with the grandma to spend a few days. La abuelita vivía fuera de la ciudad en provincia, The grandma lived in the province out tenía out su of. rancho, tenía sus gallinitas, She had a ranch, her little chickens. tenía sus animalitos. She had her little animals, Y ahí llegaron los nietos. and the grandchildren got there. Era una niña y un varoncito. It was a little girl and a little boy. Vamos a decir que era María y Juanito. Let's call them Maria and Juanito. Y dice que Juanito le gustaba, le encantaba jugar a la pelota. And it said that Juanito loved to Y play él estaba ball, jugando a la and he pelota. was playing with the ball, Y con la pelota le pegó un pollo and he hit a little chick with the ball, y lo mató. and he killed the chick. Juanito se espantó, And no supo qué hacer. Juanito was scared. He didn't know what to do. Entonces agarró el pollo y se fue para atrás de la casa. He got the chicken behind the house. Hizo un hoyo He made a hole, y enterró el pollo. and he put the chicken there. Hizo como que nada pasaba. Like nothing had happened. He buried him. Sister saw Vio him. toda la acción. She saw all the action. La abuelita también lo vio de la ventana. And the grandma was looking from the window, so she saw everything Él too. pensaba que nadie sabía. He thought no one saw, Él no one pensaba knew. que nadie se había dado cuenta. He thought nobody noticed. Pero hasta los ángeles del cielo saben cuando Pedro se equivocó. But even the angels from heaven knew when Peter made a Cuando mistake. venía el tiempo de hacer los quehaceres, When it was time to do what they cuando had to do, terminaban the de chores. comer, los niños tenían sus obligaciones. When they were done eating, the children had chores to do. Obligaciones de mujer para la niña, obligaciones de hombre para el varoncito. The girl had her girl chores, and the boy had his boy chores. Cuando terminaban de comer, la abuelita le decía a la niña, ve y levanta los platos, lávalos. When they were done, Grandma would tell the little girl, please pick up the dishes and go wash them. Y la niña le decía a la abuelita, este día lo va a lavar Juanito porque
Él se ofreció a lavarlos. And that day, Y Juanito Maria, volteaba y lo Maria veía. said, no, Juanito's going to do the dishes for me today. Sorprendido. And he was surprised and looked Y at la niña le Maria. decía, si no lo haces, voy a decirle lo que hiciste. She said, if you don't do the dishes, I'm going to tell grandma what you did. Y el niño ni modo tenía que someterse And so the little boy had porque to submit sabía lo que había hecho. because he knew what he had Porque done. cuando no confesamos el pecado, We don't confess our el sin. diablo te chantajea. The devil will trick you that way. Y así vivió Juanito por casi todas las vacaciones, ni las disfrutó. And Juanito was like that the whole vacation, the whole summer. Hasta que un día se cansó. Until one day he got tired. Hasta que un día se hartó. He got fed up. Oh, mi oración esta mañana. And my que nos prayer this hartemos morning del pecado, is that we get que nos tired of hartemos sin, de los malos that we get hábitos, fed up with the que bad nos habits, hartemos de la that we mala get fed up with palabrería. the bad words. Y se hartó Juanito y And he dijo, got fed up and yo voy said, delante de mi abuela I'm going to go y before le my voy a grandma, decir el and I'm pecado going to que tell her hice. the Y si sin me that I pega, did. que me And pegue. if she Y hits si me, me regaña, she que me hits me. regañe. If she Y gets si mad me at echa me, de su she casa, gets que me mad at me. eche. And if she Pero kicks estoy me out, cansado. she'll kick me out, but I'm tired. Y fue delante de la abuela. And he went before the Y grandma, le platicó la historia. and he told the grandma the Y la story. abuela lo miraba. And the grandma Y looked lo at him, miraba. and she looked Y at él se him. sorprendía que no lo empezaba a regañar. And Y él se sorprendía que no lo miraba con ojos de enojo. He was Y lo surprised miraba con mirada de amor. that Y lo escuchaba y lo escuchaba. Ya me dejaron hablar. Okay, so he was surprised the grandma didn't get mad at him, that she didn't look at him as being angry, and he just was surprised that she was looking at him with loving eyes. Y cuando él vino delante de la abuelita, And when he came before the grandma, la abuelita le dijo, the grandma said, lo acercó a él y lo abrazó. she brought him close to him Le and she dijo, hugged him. mi hijo, And she said, my son, yo estaba ahí cuando tú hiciste todo eso. I was there when you did all of that. Yo estaba ahí cuando tú te caíste. I was there when you fell down. Yo estaba ahí cuando tú te tropezaste. I was there when you tripped. Yo estaba ahí cuando te despreciaron. I was there when they didn't Yo like you. estaba ahí cuando tú lloraste. I was there when you cried. Yo estaba ahí en esa cruz I was there in that cuando cross. vi que tu casa se derrumbaba. When I saw that your house Yo was estaba falling. ahí en esa cruz I was there on that cuando vi cross. que tu hogar When I se saw that partía en pedazos. your house was being Yo broken. estaba con mis brazos I was abiertos with my arms para que open tú vinieras, so that you can para come. que tú te So that acercaras you can come y yo near te sanara. and for me to heal you. Dios sabe tu vida, God knows your life, pero Dios quiere que tú te acerques ahí. but He wants you to come close to Him. Él puede llegar hasta allá atrás, He can go all the pero way to cuando the Él te back. invita aquí a este altar, But when He invites you to es come to porque the en este altar, altar gana las batallas it's because you win que the se battles presentan allá afuera. on the altar, Es the porque battles en are este altar outside. le ganas a la tentación que se te va a ofrecer allá afuera. you beat the temptation that's outside in the altar. Seamos humildes al Let's llamado de be Dios. humble to the calling of the Lord. ¿Qué tengo que hacer What must I do para reparar las grietas? to repair those breaches? Esto es muy importante. This is very important. Póngame atención. Please pay No a attention. mí, a la palabra. Not to me, but to the word, to the advice. ¿Qué tengo que hacer para reparar las grietas en mi What vida? must I do to fix the breaches in my life? Recuperar el temor a Dios. To regain that fear of the Se Lord. lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Recuperar Recuperate el temor the a fear Dios. of God. Si algo se ha perdido dentro de las iglesias If something has been lost within the y churches en la sociedad, and in society, es el temor a Dios. it's the fear of God. A mucha gente se le hace fácil quitarle la vida a otro ser humano. It's very easy for people to take the life of como another si human nada. being just like nothing. ¿Qué es esto? What is that? ¿Por qué ese deterioro? ¿Por qué tanto deterioro moral y social? Why has moral and morally been deteriorated? ¿Por qué sucede? Morals. Why does that happen? Por la falta de temor a Dios. For the lack of fearing God. Yo recuerdo hace muchos años I remember many years ago, que aún aunque la gente no iba a las iglesias, even if people didn't go to church, había un temor a Dios. there was a fear for the Lord. Aunque la gente no conocía a Dios, Even if the people did not know God, había un temor a Dios. there was fear for God. Había un respeto a Dios. There was a respect for God. Y temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. And having fear of God is not that you're afraid of Him. Temor a Dios es a Dios. That is the fear of God. Y como tú quieres que Dios se aleje de
straight line. Porque tú no ofenda a Dios I don't want to do anything that offends y God te separe de él. and that would separate you from Him. Éxodo 20:20 dice, Exodus 20:20 says, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros so that His fear could be before us, para no pecar. so that we may not sin. Cuando el temor de Dios está, God is in us, la tentación no te vence. temptation will not overcome you. Convierte en un muro It becomes a wall cuando tú vienes a ser tentado. when you come to be Cuando tempted. la tentación viene a tocar la puerta de tu vida. When temptation comes to knock Y el at your temor door, de Dios. and the fear of God, Tú has visto esas puertas que tienen los comercios que está en ti. the fear of God that is in Crea you, ese muro para que no caigas. puts that wall so that you don't fall. Cuando el temor de Dios está en ti, When the fear of God is in you, tú ya no analizas you don't analyze lo que la tentación te ofrece. what temptation offers you. Cuando el temor de Dios está en ti, When the fear of God is in you, tú analizas you analyze lo que te roba. what the temptation will steal from you. Entonces ahora tú entiendes Then you y understand dices, and you say, no vale la pena it's not worth it. un ratito de placer A little time of pleasure por toda la gloria de Dios. for all the glory of God. Tú ya no caes en la tentación. You don't fall into Porque temptation sabes que la tentación te va a destruir. because you know Porque sabes temptation que will la destroy tentación you. va a hacer colapsar tu hogar. It's going to make your house fall. Y ahora el temor de Dios And now the fear of te God mantiene fuerte. will keep you Te strong. mantiene de pie. It will keep you on Te your feet. mantiene firme. It will keep you firm. ¿Qué tengo que hacer What must I do para reparar las grietas? to repair the breaches? Tú cierras esa grieta. You close or seal that Cuando en breach tu vida when in your life tú no solamente le pides a Dios que te perdone, you not only ask God to forgive you, tú le pides a Dios que te restaure. you ask God to back you up. Hay mucha gente que llega a la iglesia There's many people that get to church derrotada, that they're defeated, cansada, they're tired, herida, they're afflicted, arrepentida. they're in Qué repentance. bueno que viene. And that's good that they come. Y el Señor los sana. The Lord will heal them, El Señor le da de su amor. will give them of the El love. Señor le da de su paz. God will give them of His peace. Pero vuelve otra vez y se va. But then they leave. Y regresa a los días. And they come the few days Regresa a los meses. or months. Y si no se va a otra iglesia. Or not, they go to another church. Pero está entrando y está saliendo. But they're coming and they're leaving. Solamente cuando su conciencia le remuerde. It's only when their conscience Cuando se reminds siente them, mal. when they feel bad, guilty, Se acerca a Dios y pide perdón. that they come to God and ask for forgiveness. Pero mientras no haya una restauración, But if they're not being restored, esas grietas siguen abiertas. those breaches continue being Esas open. grietas siguen activas. Those breaches continue being active. Si usted, If you, con todo el amor, with y all the con todo love el respeto que se merece, and with all the respect that you deserve, solamente viene el domingo por las mañanas, if you only come Sunday morning, tenga la seguridad be assured que en su vida se van a formar grietas. that you're going to have breaches in your En su life. vida hay grietas. Por las Lives. tardes, If you don't come in a the los evenings, estudios bíblicos, to the Bible donde studies, Dios está sanando gente, where God is donde healing Dios está people, restaurando, where God is donde Dios restoring, está arreglando grietas, where He's healing or sealing the breaches, es necesario it's needed que la vida del creyente that the life of a believer, no solamente sea de arrepentimiento, it would only not be pero de repentance, restauración. but it also be restoration. Póngase de pie. If you can stand to your feet, Hemos terminado. we have finished. No ponga esta palabra, no ponga este consejo Don't put this en advice saco roto. in your a torn pocket. Acabamos de escuchar a través de las palabras del pastor Díaz We just heard through Pastor Diaz el desastre, the disaster la muerte que hizo una abertura, that the separation made, que hizo una grieta. that breach made.
He doesn't want our church to collapse. Vamos a orar en esta mañana. We're going to pray this morning. Yo no voy a insistir. Si usted quiere pasar al altar, I'm not going quiere to terminar insist. esta mañana And you- orando en este altar, And you want to come to the altar and pray, do it. no se acostumbre que lo tienen que forzar, que lo tienen que estar trayendo. Don't get used to people Señor forcing lo you ha to puesto en come. su corazón, If venga. God has placed in your heart, come. Si hay algún visitante If que there's a Cristo, that and this is the time. para ponernos a cuentas con Dios, This is the para time aceptar a Cristo Jesús en tu vida. to accept Jesus in your Padre, en life. esta mañana, Señor, Father, this morning, hemos- Lord, word, y Lord, queremos Señor, que vida, Señor, espiritual, Señor, esté en peligro. you don't want our spiritual life to be in danger. Gracias, Señor, porque tú vienes a tiempo, Señor. Thank you because you come just Porque in tú has time. visto, Señor, mi hogar. You have seen my Porque home. tú has visto mi You condición. have seen my Porque condition. tú has visto que hay veces que ya no hay fuerzas en mí. You have seen there's sometimes no Tú has strength left visto in que hay me. momentos que ya no puedo orar. Times I can't pray. Hay momentos que he querido dejarlo todo y salir corriendo. There's times I want to leave everything and take off Porque las running grietas because those me han breaches apretado, have me han squeezed me, presionado. have pressured me. Pero en esta mañana, But this Señor, morning, Lord, he escuchado tu palabra, I have Padre. heard your word, Father. Mira mi corazón. Look at my Está heart. desnudo delante de ti, Padre. I'm naked before you, Oh, Father. Señor, esas grietas, Señor, Those breaches, Lord, ya casi me llevaban al colapso. they almost made me Ya casi collapse. me llevaban a la ruina, They Padre. almost took me to Pero en ruins. esta mañana, Señor, But this morning, yo Lord, te invito a que entres a mi I corazón. invite you to come into my Yo abro las heart. puertas de mi alma, I Señor, open the doors of my para que tú soul entres, so that you can come in gobiernes, and govern, mores en ella, that you Señor. live in it. Y desde ahora en adelante, And Padre, from now until yo pueda, Padre forever, Santo, I can, hacerle Father, frente a las confront tentaciones, temptation, hacerle frente, Señor, confront a este mundo en que this habitamos, world, Señor. Father, that we live in. Mira, Padre Santo, mi vida delante de ti. Look at my life before you. Límpiame, Clean me, purifícame. purify Pon me, en mí ese deseo de acercarme más a ti. put in me that desire to go Ponme draw en mí esas closer to you. fuerzas y ese anhelo Give de me that regresar desire cada día que se abren estas puertas de esta iglesia. That every time those doors open, Sacude mi incomodidad, Señor. shake me from my Ayúdame a uncomfortability salir de mi habitación Help me to y come out of my congregarme room como lo hacía antes. and congregate like I used Oh, to. bendito Dios. Blessed God. En esta mañana oramos, Padre Santo, This morning we pray por todas las personas, Señor, for all the people, que no Lord, te han conocido, that have not known que no you, han tenido la experiencia, Señor, that have not had the experience de tener esa relación, of Señor, having that contigo. relationship with you. Toca sus corazones, Touch their lives, sánalos, heal them, restáuralos, restore them, levántalos, Padre. lift them. Aquel que se apartó, Señor, The one that's separated from aquel you, que ha vivido, Señor, the one that has lived bajo la acusación del diablo, under the Señor. accusation of the devil, Aquel que el diablo lo ha llevado, Señor, a una esquina, a aislarse, Señor, that have taken him to be por isolated su culpabilidad, because they Padre. feel guilty. Hazle entender, Señor, Make them que understand llegue tu mensaje, tu palabra a su vida, that your word reaches de their que tú lo life, perdonas, that you forgive them, de que tú lo restauras, that you restore de que tú them, lo quieres levantar, that you want to Señor. lift them, Lord. Sacúdenos en esta mañana. Shake us this morning, Lord. Límpianos, Padre, Clean us, Father, que caminamos como un pueblo, that we que may caminamos walk como una iglesia, as a que no church, solamente sabemos predicar, that we not only know que how no to preach, solamente sabemos dar comida, that we only know how pero to que give también food, es una iglesia santa, but it's a holy sin church arruga, without wrinkles, que está esperando a su Creador, that is waiting for que their está Creator, esperando al novio that is waiting for para the el día de groom las bodas. for the day of the wedding. Gracias, Señor. Thank you, Lord. A ti sea la gloria, To you be the glory, la honra, the honor, y todo el reconocimiento. and all the recognition. Amén, bendito Dios. Amen. Y amén. Amen. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.